हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। फास्ट मु आपण माने स्वागत करबी गजपति जिला को। गजपति जिलार प्रथमे आमर गोटे बाटालियन थिला जोटा कि हमर थर्ड एसएस जोटा बेतागुड़ा पाखर थिला ताहा वर्तमान शिफ्ट हे जाइए एठी देवती पाखरे शिफ्ट हे जाइए। तो फास्ट आमे आसंतु देखिबा एठारे जो बाटालियन रो गोटे मंदिर अछि आपण मानक मु भितरे देखे देबी सेटा आज प्रतिष्ठा होउचे। सो बाटालियन रे जो मंदिर प्रतिष्ठा होउचे मात्र 3 दिन होउचे। एठारे समस्त भक्त मानक अन्नप्रसाद सेवन करा जाउचे, मागणार सेवन करा जाउचे। एठारे आपण माने देखुथिबे मो पछर गोटे साउंड आसुथुवो कि अष्ट प्रहरी चालुचे। आपण मानकु मु भितर को नै दिबी जे मंदिर को भलिया गठन हेचे किछि गोटे विशेष रहस्य मध्ये रहिছে मा सातभौणीकर मंदिर। मु खास करके एति कहबे थरे आपण माने देवती आसंतु जोटा कि गजपति जिला पार्ला खेमंडी ठारो मात्र फॉरेस्ट गेट रामसागर मात्र 2 किलोमीटर ठारे अवस्थित। थरे आपण विजिट करंतु देखिबे मानसिक शांति केते परिमाण रे आपण मानको वृद्धि पाइबो। ता छडा आपण मानको मु लास्ट 26 तारिख पर्यंत अन्नप्रसाद सेवन अछि। आपण माने 3 दिन जोटा कि 24 25 26 मात्र 3 दिन अन्नप्रसाद सेवन हबो। दिन राति अन्नप्रसाद सेवन हबो। आपण मानकर अमूल्यवान समय देथिबे देई आसीबा जको बहुत बहुत स्वागत जनाउछि। चलंतु भितर को हरे हरे तो वर्तमान आपण मैंने देखी पार्थिवे जो गजपति थर्ड एसएस गोटे प्रतिष्ठा सातभौणी माँ मंदिर प्रतिष्ठा रे देखी पार्थिवे आपण मैंने ता सहित नना मन मध्य पूजारी बाबू मन मध्य पाखरे बसिछंती एवं आम सार मानकर स्टाफ मानकर फैमिली मध्य केते खुशी रे आसिक बसिछंती भगवानकर आशीर्वाद नवा पई आउ प्रसाद सेवन करिया पई एते मात्र सुविधा सहयोग एथारे आउ खास करके मो स्पेशली थैंक्स कहबी जे हमर थर्ड एसएस भाई मानकु आपण माने देखि पारथुए जो कुंभमेला हेतिला गतकाली से कुंभ जाक माँ माने ओ भौणी माने धरिके 1 किलोमीटर पार करके नदी तुठरू पानी आनी से पानी एठारे पूजा अर्चना होची। आपण माने देखि पारथुए माँ सात भौणीकर प्रतिमूर्ति देखंतु को भलिया चाल आउ को भलिया बाउंस रे सजासज होईची केते प्रकार फूल रे केते रंग बेरंग पताका रे आपण माने देखिथिबे जे केउ भलिया ए थर्ड एसएस केते आडंबर सहित ए मंदिर प्रतिष्ठा करिसथि। ता सहित आज अष्टप्रहरी थिला जोटा कि देखि पारथुए को बोले फूल चंदन देकी फूलमाल देकी तांको स्वागत जनाउछि एवं किछि वस्त्र परिधान करके तांको स्वागत जनाउछि। ए तृतीय एसएस रे माने प्रथम थर पय मु देखुछि आ आपण माने मध्य देखि पारथुवे जे एते आडंबर भाबरे स्पेशली थैंक्स कहबी हमर तृतीय एसएस कमांडेंट सार को एवं तृतीय एसएस रो समस्त प्रकार ऑफिसर एवं सिपाही भाई मानक कि हविलदार भाई मानक सेमानंकर परिश्रम और निष्ठा आज आमे सफल होइचु। खास करके देखि पारथुए एटा होची रोषेशाला को भलिया हमर पिला माने रोषे करिवार सेवा आउ सहयोग करछंती केते सुंदर टेंट रे सजा सजे हेची। आज ए मु खास करके अनुभव करूची जे मु ए तृतीय शेष रे जॉब पाइकी बहुत निजको निजे धन्य मन करूची।
ଯେତିକି ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇନା କିଛି କହିବେ କି କହିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରର ଶିଖର ଭାଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖଉଛି ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଠି ନାମଯଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠାରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଖାଦ୍ୟର ବିତରଣ ଚାଲିଛି। 5 କିଲୋମିଟର କହିଲେ ଚଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନ ତେଲୁଗୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଗୀତା ନିଏ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ଉପହାର ଦିଏ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଘରକୁ ନେଲେ ହେଲେ ବି ଘର ରଖିଲେ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ଘର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ନଷ୍ଟ ହବ। ଗୋଟେ ଗୀତା ଗୋଟେ ନେ ଏଇ ମାସରେ କମି ଯାଇଛି 350 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 260 ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି 250 ରୁ 50 ଇଏ 60 110 ଟଙ୍କା କମିଛି ଚିନ୍ତା କର 350 ଟଙ୍କା ଏଥର ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ଗୀତା ଗୋଟେ ନେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଆମର ଗାଁ ପାଖର ଦେବତୀ ପାଖର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ଆମର ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଏ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜା ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବ୍ୟାନର ମରା ଯାଉଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଏଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଦୀର୍ଘ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପୁଥିବେ ଏଠାରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ କରିକି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଥୀ ଭାଇମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଆ ହେଉଛି, ଏପଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେପଟ ଖାଇବା ଚାଲୁଥିବ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବା କଟା ହେଉଥିବ ଆଉ ଆରପଟ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ ଆଉ ଆରପଟ ଖାଉଥିବେ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପାଖାପାଖି କେତେ ମାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଖାସ୍ କରିକି ହୃଦୟତା ସହିତ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ସିନିୟର ଭାଇନା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଥାର୍ଡ ଏସ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାଙ୍କର ସେବା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ।
ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ଗର୍ବିତ କରୁଛି ଯେ ଖାସ କରିକି ମୋ ବ୍ୟାଚମେଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କି କିଛି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାହା କିଛି ହେବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଥାଉ ବାକି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଯେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କେମିତି ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି।